Bienvenidos este domingo que Dios nos ha dado. Es el último domingo de octubre y ya vamos a empezar en noviembre, pero bienvenidos. Welcome this morning, this beautiful Sunday. It's the last Sunday in October. November is coming pretty soon, but here we are Sunday and worshiping the Lord. Vamos a entrar en la palabra y ver lo que está pasando en la primitiva iglesia antes. So let's get into the word and learn about the early church and what happened at that time. Vamos a orar, let's pray. Padre, gracias esta mañana, Señor, que nos has dado. Thank you, Lord, for this morning that you've given us. Señor, gracias por su palabra que tenemos con nosotros. I thank you, Lord, for your word that we have with us. Es precioso, it is precious. Y Señor, gracias que está ungido. I thank you, it is anointed. Ayúdanos, Señor, a comprender y recibir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, and help us to receive and know what the Holy Spirit is telling us. En el nombre de Jesús, y que todos sean bendecidos por la palabra, and that everybody be blessed from the word. Amen. Estamos en capítulo 11, terminando la semana pasada, y vamos a entrar en 12. Vamos a leer los finales versículos de 11, porque estamos yendo capítulo por capítulo y los versículos aprendiendo de la primitiva iglesia. Es muy importante porque a veces y muchas veces donde ellos se encontraron estamos nosotros hoy y la gente en el mundo. So we're going to finish reading the verses in chapter 11 here, and it is important that we go through Acts chapter by chapter, but verse by verse, seeing about the early church and how it can apply to us and does apply to us today as the church. Vamos a empezar donde dejemos con versículo 24. So let's start with where we left off in verse 24. Y allí está hablando de un hombre llamado Bernabé, and there's talking about a man named Barnabas, y que iba a ir a Antioquía. He was going to Antioch. Y vamos a ver esto. Leemos. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. For he was a good man. He was full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. And then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. Acuérdense de Saulo es de Tarso. Remember, Saul is from Tarsus. Y lo va a encontrar allí. Y dice aquí, y se congregaron allí todo un año. And when he had found him, he brought him to Antioch. And it came to pass that a whole year, estaban allí un año en ese pueblo. They remained a whole year in that time. ¿Y qué hicieron? And what did they do? Aquí dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí estaban estudiando la palabra. Es importante estudiar la palabra. Tomó tanto tiempo Barnabé y Saulo, se quedaron un año para enseñar la iglesia la palabra de Dios. Es importante porque es la vida. And it says, when they found him, they brought him to Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. So that's where they were called Christians first, was in Antioch. And it was so vital of importance to know the word. Paul and Barnabas stayed there for a whole year and taught the word to the people. The word is precious. The word is life. The word is important. We need to know it. Necesitamos saber la palabra. Y seguimos leyendo. Let's continue to read. Unos versículos interesantes y importantes ahí. Some interesting verses and important verses. Vamos del 27 a 30, 27 to 30, para ir al final del capítulo 11, to go to the end of chapter 11. Y en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. And in those days came prophets from Jerusalem unto Antioch. Había profetas antes que Cristo vino al mundo. There were prophets before Jesus came on the earth.
luego, después que Cristo se fue al cielo, then when Jesus went to heaven, todavía había profetas. There were still prophets. Y hay profetas hoy este día. And there's still prophets today. Y la Biblia nos dice cómo mover con los profetas. Y tenemos que hacerlo según la palabra. Si no, nos podemos poner en líos. And the word tells us how to move with prophets and hearing the prophets. And we need to do it the word's way, because otherwise we could get into issues and problems. Y dice 28, y levantándose uno de ellos, eso me dice que había varios profetas juntos. And there stood up one of them named Agabus. So that tells me that there was more than one prophet there. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Él dio la palabra que iba a venir esto sobre la tierra, un hambre, y pasó. Y dice la palabra cuando eso pasó, la palabra del profeta. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be a great dearth through all the world, a hunger, a drought time, which came to pass in the days of Claudius Caesar. So this prophet let them know what was coming. And you know what? It came to pass. I don't see here that they prayed against it. I see here they prepared. So there are times you pray against things, there's times that you prepare for things, and you have to know the difference by the Spirit. Y hay tiempos que uno ora contra algo, y hay otros tiempos que uno tiene que preparar para lo que viene. Y tenemos que discernir esto por el Espíritu de Dios, iglesia. So, we need to be in tune with the Word, with the Spirit. Tenemos que ser oyendo la palabra y el Espíritu Santo. Y dice 29:30, 29:30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Judea. Estaban preparados porque lo que iba a venir, se prepararon. Y cada uno dio como pudo. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. So they prepared, and everybody gave according to how they could give an ability, and everybody together did this for what was coming. Dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, which they did, and they sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Eso me dice también que la iglesia primitiva, that tells me the early church, oyeron los voces de los profetas. They heard the voices of the prophets. And they prepared when they heard this. Y prepararon cuando oyeron esto. Hay tiempos de preparación, como compartí, y hay tiempos de orar contra algo, pero tienes que saber la diferencia. You know, we need to know the difference. Just like this, there are prophets now today, and we need to know whether to prepare or to pray against something. So it's by the Spirit that we know these things. Vamos ahora a entrar en capítulo 12. So let's enter now in chapter 12. Allí. Y vamos a ver más que está sucediendo. Y la palabra nos está enseñando algo para ver. And we're going to see how the word's teaching us something. Teaches about the early church and the movement and what they did. La primera iglesia y el movimiento que hicieron. Vamos a empezar con versículo 12 y vamos a ver la vida aquí más específico de Pedro. So we're going to read chapter 12, and it's more specific about the life of Peter, but let's see what goes on. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Now about that time, Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church. Ahora ese rey estaba viniendo contra la iglesia. La autoridad alto allí estaba viniendo contra ellos. Now the authorities, the high authority, was coming against the church. And in Spanish it says they were going to treat them badly. Lo iban a maltratar. And so verse 2 says, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. And he killed James, the brother of John, with the sword. Qué día tan triste que pasó esto.
cuando Juan perdió su hermano. This was a very sad day for John when he lost his brother. Los dos eran juntos y pescadores. The two were together. They were fishermen. Y vemos aquí que su hermano murió. And we see here that his brother died. Pero vamos a ver otra situación que quedó vivo. But we're going to see another situation for another person who remained alive. En esos tiempos había gente que perdieron sus vidas para Cristo y otros que vivieron y no perdieron sus vidas. At that time in the early church, there were those who lost their lives, gave their lives for the gospel. And there were others who remained alive. And this is something that, maybe at times we don't understand fully. Y a lo mejor esto es algo que no comprendemos totalmente. And I don't pretend to know it either. Y yo no estoy diciendo que lo conozco tampoco. For whatever reason, in the plan and the destiny of each one, lo que es en el plan y destino de cada uno. Pero vamos a seguir. Dice 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos que mataron a Jacobo, and because he saw it pleased the Jews, that he killed Jacob, or I should say James, pero deseó aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes de levadura. Es el tiempo de la Pascua. Esto estaba pasando. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. So they captured Peter. And then were the days of the unleavened bread. So it's about to have the time of Easter during this time. Acuérdense la otra Pascua, un Pascua atrás, no sabemos cuánto tiempo, I don't know how much time back, but another Easter, Cristo dio su vida. Jesus gave his life. Y ahora están aprendiendo a Pedro. Now they're taking Peter. Dice aquí, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel. Vamos a ver esto. La palabra nos da detalle cuando tomaron Pedro preso, donde se encontraba y todo lo que estaba pasando. So we're going to see in detail here, the word tells us in detail what happened to Peter and what happened during this time and the situation. So hay una razón, there's a reason, vamos a poner atención. So let's put attention here too, as we do all the word, como hacemos toda la palabra. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Por un hombre. Estaban guardando todos estos grupos de soldados sobre uno, para que la custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. And when he had apprehended him, he put him in prison, delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him. That many soldiers for one man. Very interesting. Intending after Easter to bring him forth to the people. Dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Peter, therefore, was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. La iglesia estaba orando fuerte, sin cesar, porque acaban de saber que Jacobo murió por la espada y ahora aprendieron a Pedro. So the church was praying hard. They were praying without ceasing, the church, for Peter, because they understood that James just lost his life with the sword, and now Peter. So they went to prayer without ceasing, and it shows at this time. Dice este tiempo. ¿Sabes qué? Hay muchos versículos que hablan sobre la oración de no cesar. There are so many scriptures in the Bible that tells us to pray without ceasing, to continue to pray. Unos aquí está en 1 Tesalonicenses 5, versículo 16 a 18, lo puedes leer. You can read in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 through 18. Dice, orar sin cesar, to pray without ceasing. Esta es comunicación con Dios, en la presencia de Dios, donde sea usted, donde te encuentras, puedes estar en la presencia de Dios y orar sin cesar. This praying without ceasing here in the verse
It's communicating with God in His presence, wherever you're at. It doesn't matter where you're at. Be in His presence and communicating with Him. Estás orando sin cesar. That's how you pray without ceasing. Así estás orando sin cesar. Romanos 12:12 nos dice, Romans 12:12 tells us, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. 3 áreas. Tener la esperanza y ser gozoso. La esperanza, no dice una esperanza que a lo mejor, pero una esperanza que sabe que Dios está contigo. And it is rejoicing in hope. We have a hope. It's not a hope that says, oh, maybe. It's a hope. We rejoice because we know of a surety we have the Lord. And He gives us that hope in Him. Paciente en tribulación. Sufridos en tribulación. Patient in tribulation. Wow. Este versículo es para hoy también. This verse is for today also. We find ourselves. Necesitamos esperanza hoy. We need hope today. Estamos en tribulación con todo lo que está pasando. We're in a kind of tribulation with everything that's going on. Y dice que tenemos que ser sufridos. We need to be patient. Dice en inglés paciente. And then it says to be constant in prayer. Y constante en oración. También nos dice en Efesios 6:18, donde es la arma que ponemos, and also in Ephesians 6:18, where we put on the armor of God. Dice aquí que dice que oramos a todos tiempos en el Espíritu. It tells us to pray at all times in the Spirit. Donde te encuentras, oras, wherever you find yourself, be in prayer. Y luego el último que quiero compartir, porque hay tantos, and the last one I wanted to share with you because there's so many, puedes buscarlos, you can find them. Dice Colosenses 4:2, Colossians 4:2, que perseverar en la oración. It says be steadfast in prayer. Sometimes things want to knock the wind of us and cause us to stumble. A veces hay cosas que nos quiere tumbar y quitar la aire de nosotros. Pero dice perseverar en oración. Just go on and be steadfast in prayer. Steadfast in prayer. Vamos a seguir leyendo versículo 6. So let's continue to read verse 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. No solamente tuvieron 4 sobre él alrededor, también tuvo 2 soldados a cada uno con él. Y dice que sujeto con las cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Tanto fuerza para un hombre? Herodes supo. Tenía que saber que él estaba haciendo eso porque podía escapar, pero Dios tuvo planes para Pedro. You know, Herod had to understand something about this. To put that many soldiers on him, and then what's the word said here? And when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping between 2 soldiers. Now he had all the 4 companies of soldiers around him. Now he had 2 soldiers behind him, bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. And en la mente del ser humano, in the mind of humanity, of a human, piensa que está bien seguro. There's a thinking that he's very secure. Este no se va a escapar. He is not going to get away. Pero allí es donde fallan entender un Dios. But that's where they do not comprehend God. Que nada es imposible para Dios. There's nothing impossible for God. Absolutamente nada. Absolutely nothing. A veces no comprendemos cosas. At times we don't understand things. Pero Dios sabe. But God knows. Y tiene todo en movimiento. He has everything in movement. Vamos a seguir viendo esto. Let's keep on reading this. Dice aquí, versículo 7, verse 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro con el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel no necesitaba una llave. Estaba moviendo en obediencia a Dios.
con el poder. Qué grande es esto, iglesia. Tenemos que meditar sobre esto. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up, saying, Arise up quickly, and his chains fell off from his hands. The angel did not need a key to unlock the chains. He came by command of God. He came through all the prayer from the Lord of the people. And the power of the Lord was upon him, of God, to do this thing. Vemos hasta donde Dios llega. We see up to what extent God is doing stuff y cómo lo hace. Y aquí él le pegó. Estaba tan dormido, Pedro. No estaba asustado, preocupado. Estaba bien dormido, porque él ya estaba en Cristo por completo. Now this time Peter was sound asleep. The angel had to hit him to wake him up on his side. He was not worrying. He was sleeping soundly. He was really sold out to the Lord, and he knew now. He just rested in peace. Y dice aquí, 8, y le dijo el ángel, ciéñete y atate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígame. And the angel said unto him, gird yourself and bind on your sandals. And so he did. And he said unto him, cast your garments upon you and follow me. No lo sacó nomás así, pero se aseguró que estaba listo Pedro para salir. He just didn't take him out and move him. He made sure Peter was ready, and he took him out. Los detalles que Dios hace, the details of God. Dios está en los detalles de tu vida. God's in the details of your life. Como he dicho, lo estoy diciendo, like I've said, and I'll continue to say, a lo mejor no comprendemos, maybe we don't understand, pero Dios está en los detalles. God's in the details. Vamos a ver aquí otra vez. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Dice, sino que pensaba que veía una visión. De acuerdo a lo que leímos en el capítulo 10, que tuvo una visión de los animales, pues él pensaba que estaba teniendo otra visión. Y no sabía, comprendía todo lo que estaba pasando. And he went out and followed him, and was not that it was true that it was done by the angel, but thought he saw a vision. Remember, he saw a vision in chapter 10 of the sheep come down with the animals. So now he's thinking it's another vision. Piensa que es otra visión. Pero un momento va a saber que no. But in a moment he's going to find out it's not. 10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, mira esto. And when he was come past the first and second ward, watch this. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. They came to the iron gate that leads to the city, la cual se les abrió por sí misma, which opened to them of his own accord. Este gigante o grueso puerta, estoy pensando que no es algo delgadito, chiquito, de hierro, se abrió solo. ¿Quién lo abrió? El poder de Dios. Dios no necesita llave. Dios tiene las llaves. Él es la llave. It says, and they opened to their own accord, they went out. You know, I'm imagining this thing, this iron gate. It's not a thin little gate. I'm thinking it's a big gate. And it opened by itself. There was no key there. Why? Not only God has the keys, God is the key himself. Nothing can be shut that he can't open. Nada puede ser cerrado que él no pueda abrir. Dios puede hacerlo. God can do it. Él abre y cierra. He opens and closes. 11. Vamos a seguir leyendo y luego al 11. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. And when they went out and passed through one of the streets, the angel departed from him. ¿Por qué se fue el ángel? Why did the angel send depart? Ya hizo su trabajo el ángel. The angel already did his work, what he was supposed to do.
Ahora Pedro supo dónde estaba. Peter knew where he was. Y mira lo que dice aquí. Y Pedro volviendo en sí, and when Peter was come to himself, ahora entendió verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel. He said, now I know of a surety that the Lord has sent an angel and delivered me out of the hand of Herod. Y me ha librado de la mano de Herodes. Dios es el Dios que nos libera. It is God who sets us free. El Dios que nos libera del enemigo. It's God who sets us free from the enemy. Y dice aquí, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, and from all the expectation of the people of the Jews. No solamente Herodes, not only Herod, pero había judíos que estaban contra Pedro. There was Jews also against Peter y la iglesia and the church at that time. Y vemos esto, y vemos lo que Dios está haciendo. Ahora, vamos a parar allí con el versículo 12, porque queremos entrar más en detalle siguiendo la semana que viene. We're going to stop with verse 12 there and we'll enter into more detail. Pero lee y medita de versículo 1 hasta 12. Hay mucho allí, hay mucho allí. Y tenemos que ver cómo Dios trabaja. Nos está enseñando la palabra. The word's giving us a glimpse into how God is working and how God works. So this week, study verses 1 through 12. Look and see how the Lord works. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, hablamos a Pedro, and when he had considered this thing, we're talking about Peter, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. And when they had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Se encontró en la casa de oración. He found himself in that house of prayer, donde estaban orando sin cesar por él, where they were praying without ceasing for him. Y vamos a ver lo que pasa la semana que viene. We're going to see what happens next week. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Que Dios los sigue cuidando. God keeps taking care of you. Y que Dios sigue con su mano sobre ustedes. God keeps his hand upon you. Y seguimos andando con él y viendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. And we keep walking with him and seeing what the Holy Spirit is showing us through the early church, por la iglesia primitiva y ellos primero. Nos vemos con el pastor el miércoles. We'll see Pastor Wednesday. Y ahora, iglesia, que la temporada se ha cambiado, vamos a empezar a tener los servicios por el Facebook, por el Internet, por YouTube. Lo puedes ver cada domingo y cada miércoles allí. Y si Dios nos da el favor, tener un domingo suave afuera, luego vamos a dar las noticias que podemos reunirnos. Pero por mientras vamos a no entrar en la iglesia todavía hasta que el Espíritu Santo nos dice. Amén. And so we're going to continue to have the word. We're going to continue on Facebook and YouTube and on the internet where you can read and hear us. The weather's now turning colder. We're not entering into the building yet till the Holy Spirit tells us, but we will be online. We'll be preaching and teaching the word. And join us every week. Y ven a reunirte con nosotros cada semana. Estamos orando por ti. Y estamos aquí también si necesitas oración. We're praying for you, and if you need prayer, we're here. Dios los bendiga ricamente. God richly bless you.